दर्शक बंधु नमस्कार। ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, वर्तमान विश्व जो भली एई महामारी रे पीड़ित अछि एवं समस्ते शंकाकूल अवस्था अछंती। मु एठी आमर समस्त दर्शक बंधु मानकु कहबी कि जे ये जो आतंकित अवस्था एटा ये जो महामारी को नहीं होईची यह एकमात्र एक सामान्य ठंडा जनित रोग अटे। आपण माने भाबुथिबे जे जेतले विश्व एते चिंतित एते आतंकित ए वीडियो प्रस्तुत करता किभली एक सामान्य ठंडा जनित रोग बोली कहूछि, किंतु दर्शक बंधु यह निराट सत्य जे यह एक सामान्य ठंडा जनित रोग केवल भूताणु संक्रमित होई यह बहुल रूप धारण करुछि एवं असावधानता वर्षरू यह जेकोसी जनजीवन को मारी पकाउछि। जदि आम टिके सतर्क हो पारिबा आमे निश्चित ए रोग दाउ रक्षा करि परिबा। जहाँकि आपण माने इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया हो सरकार तरफ जो वार्ता हो आपण ताथुर जो ग्रहण करुचंती जे या पे सतर्कता ही केवल लोड़ा। एवं सबठार बड़ परितापर विषय जे या पे कोनोसी डाक्तरी चिकित्सा रे औषध एपर्यंत बाहरी नाही। जहाँ तथाकथित औषध अच्छी ताकू देला परे आम भितर थिबा जो ठंडार गुण सेटा बहुल मात्रा रे बढ़िकरी कफ को चोक करी पकेकरी लोकंकर जीवन नहीं जाउची। तेणुकरी आपे आयुर्वेदिक रे अत्यंत सुंदर सुंदर औषध अच्छी जहाँकू कि व्यवहार कले ये जो सामान्य ठंडा जनित रोगटी एवं जो सुखिला काश कफ जनित रोगटी सेटा आउ आगो को बढ़ी पारिबो नाही एवं आपण माने ये जो महामारी दाउरू निश्चित भाव में रक्षा पाई पारिबे। तबे एटा जो महामारी सकाशे भिडियोटी प्रस्तुत नुहे, एटा आपण केवल गोटे अलर्ट करिबार थिला जे आपण माने ए सामान्य ठंडा सुखिला काश को हेय मन करिवे नाही, तापई किभली विधिबद्ध चिकित्सा करि पारिबे आयुर्वेदिक मध्यरे सेतिपई मु आज आपनको भिडियो माध्यम रे अवतारणा करिया पे जाउछि। तबे भिडियो आरंभ करिया पूर्वरु मु एटी समस्त दर्शक मानक अनुरोध करिवि कि जदि आपण माने हमर ए चैनल को आज पर्यंत सब्सक्राइब करनाती चैनल करे थिबा रेड कलर रो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करे नियंतु एवं बेल नोटिफिकेशन ऑन करंतु। तबे फ्रेंड्स, सबुठार गोटे बड़ कथा होची जे जन्म एवं मृत्यु सबुबले मुद्रार दुई पार्श्व भली। जेतबेले आमर जन्म आम जानतारे हेनी आमे मृत्यु पई एते चिंतित होबा काई। आमे सबु जिनस को यदि हसी हसी स्वीकार करिबा हुए तो जीवन रे एते दुख आसीबो नाही। तेणुकरी अत्यंत आतंकित अवस्था अत्यंत भयप्रद अवस्था यह आदौ भल नुहे। कहीं आमे आज नहले काली मरिबा, मनुष्य जीवन मृत्युशील। तेबे महामारीटा आसी बोलिकी आमे समस्ते एते आतंकित होवाटा आदौ शोभनीय नुहे। तेबे से जा हो मु आज आपन को जो वीडियो माध्यम रे जो आयुर्वेदिक पद्धति कहूची ताको टिके मन दे शुणु। जो मानकर सुखिला काश एवं काश जनित तंती दर्ज अच्छी, मुंड बिंधा अच्छी, धई पिला भला लगुच एवं ता धीरे आपनकर न्यूमोनिक टाइप रो ज्वर भी अच्छी, ये समस्त ये आयुर्वेदिक औषध रे भल हो जीवो जदि विश्वास सहकारे व्यवहार करती। मु ताकू गोटे पर गोटे कहूची आपन शुणु एवं प्रत्येक औषध को गोटे गोटे ही व्यवहार करंतु। गोटे विफल होला परे आउ गोटे व्यवहार करंतु। तेबे प्रथमटी होची गोलमरीच 2 चामच नेबे, पिपली 1 चामच नेबे, डालिम मंजी 8 चामच नेबे, पुरुणा गुड़ 16 चामच नेबे, जबक्षार आधा चामच नेबे। गुड़ छड़ा समस्त जिनस को चूर्ण करी परे गुड़ मिसाई उपयुक्त परिमाण सेवन कले सकल प्रकार असाध्य काश जहाँकि डाक्तर मान द्वारा परित्यक्त अवस्था को आसी से काश भल हो से काश शांत हुए। से भली हरिडा शुंठी
ଓ ମୁଥା ଏମାନଙ୍କର ସମପରିମିତ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ବଟିକା ତିଆରି କରିବେ। ଏହି ବଟିକା ମୁଖରେ ଧାରଣ କରି ରସ ଢୋକିଲେ ପ୍ରବଳ ବେଗ ଶ୍ୱାସ ଓ କାଶ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଲବଙ୍ଗ 2 ଚାମଚ, ଜାଇଫଳ 2 ଚାମଚ, ପିପଳି 2 ଚାମଚ, ଗୋଲମରିଚ 4 ଚାମଚ, ଶୁଣ୍ଠି 32 ଚାମଚ ସମସ୍ତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସର୍ବସମଷ୍ଟିର ସମାନ ଶର୍କରା ମିଶ୍ରିତ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କଲେ କାଶ, ଜ୍ୱର, ଅରୁଚି, ମେହ, ଗୁଳ୍ମ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଏ ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଟ କହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନଗଣ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରାକାଷ୍ଠା ଏହି ଶୁଖିଲା କାଶ ଶ୍ୱାସ ଦିଗରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଲାଭ ଦେଖିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ, ଲୁଣ, ମସଲା ପ୍ରଭୃତି ପଡ଼ିନଥିବ, ସେଥିରୁ 2 ଚାମଚ, ଗୁଡ଼ରୁ 2 ଚାମଚ ଅଧ ପା ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ସର୍ବତ ପରି 3 ଭାଗ କରି ଦିନକୁ 3 ପାନ ତାକୁ ଖାଇବେ। କିଛି ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି ପଥର ବାସନରେ ରଖି ଖରାରେ ଶୁଖାଇବେ। ଗରମ ଗରମ ତେନ୍ତୁଳି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ଏହିପରି ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଛଡ଼ା ଯେକୌଣସି କାଶରେ ଏହି ଔଷଧକୁ ଖାଇହେବ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ଓ ନିମୋନିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କାଶ ଥିଲେ ନିର୍ଭୟରେ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରା କହିଲି, ସେ ମାତ୍ରାଟି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତା'ର ଅର୍ଧ ମାତ୍ରା ଦେବେ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ତା'ଠାରୁ ବି ଅଧା ମାତ୍ରା ଦେବେ। ତେବେ ତେନ୍ତୁଳିର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରୁ ଚୋପା ଥିବା ତେନ୍ତୁଳି ଆଣି ଘରେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଖରାରେ ଶୁଖାଇକି ରଖିବେ। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ତେନ୍ତୁଳିରେ ବହୁତ ମଇଳା ଥାଏ, ତେଣୁ ବଜାରରୁ କିଣିବେ ନାହିଁ, ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟରେ ଏହି ଶୁଖିଲା କାଶର ଏବଂ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ଆକ୍ରମଣ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଫଳ ହେବେ। ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବ ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ, ଏହାର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଏଠି ବାରି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ବି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ହସି ହସି ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେହି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ସହ ଯେତିକି ମୋ ପକ୍ଷରେ ସାଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି, ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ମନୋବଳ ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରି ଆପଣ ନିଜେ ଦୃଢ଼ ରହିପାରିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ
ବିଷକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ବସିଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ମରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।